અજ્ઞાનીએ ભૂલ ક્યાં કરી? તો કે અજ્ઞાનીએ ભૂલ ત્યાં કરી કે અનેક જ્ઞેયોને જાણનારું જ્ઞાન, પણ જ્ઞાન તો એકરૂપ છે, જાણવું 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 જાણવું, એ જ્ઞાન તો એકરૂપ છે, એના પર દ્રષ્ટિ ન કરી. અને જે એકાકાર સામાન્ય જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન ગુણમાં અભેદ છે, અને જ્ઞાન ગુણ જ્ઞાયકમાં અભેદ છે. એ તરફ અજ્ઞાનીએ દ્રષ્ટિ ન કરી. અજ્ઞાનીએ નિજ ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ એને હું જાણું, એકાકાર જ્ઞાયકને જાણું, ત્યાં દ્રષ્ટિ કે ઉપયોગ ન મૂક્યો. જ્ઞાયકને ભૂલી ગયો, વિસરી ગયો, જ્ઞાયકનું વિસ્મરણ થઈ ગયું. અને જ્ઞેયોને જાણતા એમાં હું પણ ને રાગ દ્વેષ કરી એકાકાર થઈ મોહ રાગ દ્વેષ મિશ્રિત જ્ઞાન આકુળતામય જ્ઞાન એને આસ્વાદે છે. अब आगे, लेकिन देखो ध्यान से सुनना, लेकिन ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान मात्र का आस्वाद नहीं ले रहा है. क्या कहा? ज्ञेयों से भिन्न, पांच इंद्रिय से भिन्न निज चैतन्य घन आत्मा, पांच इंद्रिय के विषयों से भिन्न निज चैतन्य घन आत्मा, पांच इंद्रिय के विषयों के निमित्त से उत्पन्न हुआ मोह राग द्वेष, उससे भिन्न निज चैतन्य घनात्मा, उसका आस्वाद नहीं लिया अज्ञानी ने. अब 15 गाथा उसके हिसाब से इसका अर्थ करो तो क्या आएगा अर्थ? ज्ञेयों से भिन्न, 8 कर्मों से भिन्न, परद्रव्यों के स्पर्श से भिन्न, 4 गति से भिन्न, हानि वृद्धि रूप परिणाम से भिन्न, गुण भेद से भिन्न, मोह राग द्वेष से भिन्न निज चैतन्य घन स्वरूप आत्मा उसका स्वाद, उसका ज्ञान, उसकी रुचि, उस पर दृष्टि रखना और उसका ज्ञान करना, ऐसा अनुभव अज्ञानी नहीं कर रहा है. क्या कहा? फिर से गुजराती में, लेकिन परंतु જ્ઞેયોથી ભિન્ન
જ્ઞેયોથી ભિન્ન એટલે પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો, સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુ હો કે શરીર આદિની ક્રિયા હો, તો પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો અને એના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થયેલા મોહ રાગ દ્વેષ એ બધું જ્ઞેય છે. એવા જ્ઞેયોથી ભિન્ન કોણ છે? નિજ ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ આત્મા, જ્ઞાયક સ્વભાવ. એ જ્ઞાયક સ્વભાવ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો અને મોહ રાગ દ્વેષથી રહિત તો એ જ્ઞેયોથી ભિન્ન એવો જ્ઞાયક એનો જ્ઞાન માત્ર આસ્વાદ લેવો જોઈએ. એનો આસ્વાદ નહીં લેતા, એનો આસ્વાદ નથી લેતો. કોનો આસ્વાદ લેવા જાય છે? પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો અને મોહ રાગ દ્વેષ એનો આસ્વાદ લેવા જાય છે, એને જાણવા જાય છે. દ્રષ્ટિ જ્ઞેય ઉપર છે, ઉપયોગ પણ જ્ઞેય ઉપર છે. પંદર ગાથા પ્રમાણે અર્થ કરો તો અજ્ઞાની નિજ ચૈતન્ય ઘન આત્મા એટલે જ્ઞાયક 8 કર્મથી રહિત છે એમ જાણતો નથી. જ્ઞાયક 8 કર્મથી બંધાયેલો નથી, સ્પર્શાયેલો નથી એવું અજ્ઞાની એવા જ્ઞાયકને જાણતો નથી. જ્ઞાયક 4 ગતિ રૂપે થયો નથી એવા જ્ઞાયકને અજ્ઞાની જાણતો નથી. પરિણામની આની વૃદ્ધિથી રહિત જ્ઞાયક એવા જ્ઞાયકને અજ્ઞાની જાણતો નથી. ગુણભેદથી રહિત જ્ઞાયક એવા જ્ઞાયકને અજ્ઞાની જાણતો નથી. અને કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતા મોહ રાગ દ્વેષ એનાથી રહિત જ્ઞાયક એને અજ્ઞાની જાણતો નથી. એને જાણે તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાનનો આસ્વાદ આવે. એને જાણતો નથી એટલે મોહ રાગ દ્વેષ, ક્રોધ માન માયા લોભ હાસ્ય રતિ અરતિ શોક ભય જુગુપ્સા એને આસ્વાદે છે, એને અનુભવે છે, એને જાણે છે. શાંતિથી વાંચે તો, અભ્યાસ કરે તો ખ્યાલ આવે એવું છે. 6 7 ગુણસ્થાને ઝૂલતા કુંદાચાર્ય દેવ, ટીકાકાર આચાર્યો અને ભાવાર્થના રચયિતા પંડિત જયચંદજી જ્ઞાની પુરુષો એની વાણી છે. એ વાણી સાવ સહેલી છે એટલું એવું નથી. પાંચ ઇન્દ્રિયને એકાગ્ર કરી, મનને એકાગ્ર કરી, ઉપયોગને શબ્દને એના ભાવ તરફ વાળે તો સમજાય. છે તો ગુજરાતી શબ્દ, ન સમજાય એવું નથી.
પણ શાંતિથી પેલા સંબંધને કેળવવી પડે. जो શું કે क्या कहा, लेकिन ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान मात्र का आस्वाद नहीं ले रहा है. और ये अज्ञानी की बात हो गई. अब ज्ञानी की बात करेंगे. देखो अब ज्ञानी की बात. जो ज्ञानी है, ज्ञानी है उसका अर्थ क्या? जिसकी दृष्टि ज्ञायक पर है, जिसका उपयोग ज्ञायक पर है, ज्ञानी है उसका अर्थ क्या? जो पांच इंद्रिय के विषयों और उसके कारण उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष उसको पर स्वरूप जानते हैं, वो तो ज्ञान का ज्ञेय है. वहाँ एकाकार होने जैसा नहीं है. वहाँ की रुचि नहीं है. वहाँ की रुचि छूट गई. जो ज्ञान की पर्याय एकाकार जानना 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 जानना. अरे ज्ञान में कोई भी ज्ञेय प्रतिबिंबित होवे तो उसका कार्य तो सिर्फ जानना है. उसमें एकाकार होना उसका कार्य नहीं. जानना वो दोष भी नहीं, एकाकार हो जाना दोष है. लेकिन ज्ञेयों को गौण करके निर्मल एकाकार ज्ञान, उसके माध्यम से ज्ञान गुण को ग्रहण करके, और ज्ञान गुण भी भेद है, ज्ञान गुण के भेद को गौण करके जिसकी दृष्टि और उपयोग ने ज्ञायक को ग्रहण किया है उसको ज्ञानी कहने में आता है. गाथा अनुसार परिभाषा होती है ना, तो यहाँ ज्ञानी किसको कहे? तो देखो जो ज्ञानी है ज्ञेयों में आसक्त नहीं है, वो यानी ज्ञानी ज्ञेयों में आसक्त नहीं है. ऐसा ज्ञानी ज्ञेयों से भिन्न पृथक, ज्ञेयों से भिन्न पांच इंद्रिय के विषय और मोह राग द्वेष से भिन्न एकाकार ज्ञान को, जो ज्ञान मोह राग द्वेष में लुब्ध नहीं हुआ है, जो ज्ञान खंड खंड नहीं है, युगपत ज्ञान प्रकट हुआ है, जो ज्ञान एकाकार यानी अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान को आस्वादते हैं. ज्ञानी का ज्ञान स्व पर प्रकाशक, स्व को स्वरूप में जाना, पर को पर रूप जाना, स्व को ग्रहण कर लिया, पर का त्याग कर दिया.
अब ज्ञेय किसको बनाया? स्व के ज्ञायक को। अज्ञानी ने ज्ञेय किसको बनाया था? 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के विषय और उसके कारण उत्पन्न होते हुए मोह राग द्वेष। तो वहां का लक्ष्य जो अज्ञानी का था, वो लक्ष्य जिसका छूट गया वो ज्ञानी बन गया। तो ज्ञानी ने लक्ष्य किसका किया? ज्ञानी ने लक्ष्य किया क्या कहा? ज्ञेयों से भिन्न 5 इंद्रिय और उसके विषय और मोह राग द्वेष से भिन्न एकाकार ज्ञान। जो ज्ञान राग में एकाकार नहीं हुआ, निमित्त में एकाकार नहीं हुआ, नायक में एकाकार हो गया, तब जो ज्ञान प्रकट हुआ वो अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसका वेदन, उसको आस्वाद कहने में आता है। अंदर गाथा अनुसार अर्थ करो तो ज्ञेयों से भिन्न 8 कर्मों के बंधन से भिन्न, 8 कर्म के स्पर्श से भिन्न, 4 गति से भिन्न, हानि वृद्धि भावों से भिन्न, गुण भेद से भिन्न, मोह राग द्वेष से भिन्न, ऐसा निज चैतन्य घन स्वरूप आत्मा, एक शब्द में कहो तो ज्ञायक, जो उत्पन्न हुई दृष्टि और ज्ञान ज्ञायक में एकाकार हो गई, पर से भिन्न हो गई, दृष्टि और उपयोग पर से भिन्न हो गए। तब जो अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न हुआ उसका स्वाद लिया, उसको जाना। अब दृष्टांत देते हैं, देखो। जो टीका में लंबा दृष्टांत था उसको संक्षिप्त करके बता दिया। जिस प्रकार सब्जी से भिन्न नमक का टुकड़ा उसका स्वाद आता है। देखो नमक कैसा लिया? सब्जी से भिन्न, परद्रव्य से भिन्न। आस्वाद किसका लिया? सब्जी के साथ नमक का आस्वाद नहीं, अकेले नमक का आस्वाद। भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जी में नमक डाला और सब्जी का आस्वाद लिया, तो जब नमक का सब्जी में आस्वाद आया तो वो सब्जी के साथ आस्वाद आया। तब नमक की मुख्यता नहीं है, तब सब्जी की मुख्यता है, पर की मुख्यता है। और भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जी, उसमें डाला हुआ नमक, तो नमक का स्वाद अनेक प्रकार का हो गया। लेकिन तुझे सब्जी के साथ नमक लेने के समय
तेरा ज्ञान ऐसा सूक्ष्म नहीं है कि अकेले नमक का स्वाद उसमें कैसा है। तू सब्जी में लुप्त हो गया, सब्जी में एकाकार हो गया, नमक को भूल गया, नमक का असल स्वरूप को भूल गया। ये बात तो दृष्टांत की है। क्या कहा दृष्टांत में? गुजराती में, जेम શાકથી જુદું મીઠાની કણીનો ક્ષાર માત્ર સ્વાદ આવે એવી રીતે આસ્વાદ લે છે। એ દ્રષ્ટાંત અને એનો વિસ્તાર એ કાલે ચાલશે। સમય થયો છે। Thank you very much, Rajubhai. Thank you. કોણ જય બોલાવે છે? Thank you, Rajubhai. હાજી, ચોક્કસ. આમ ભક્તો પુષ્પ ભગવતી જય હો। માતાજી નું જ્ઞાન ભગવાન જંબુદીપ પદે બિરાજમાન સર્વશાસ્ત્રી નેત્ર દેવોનો જય હો, જય હો। ભગવાન પરી ભગવાન જય